याद रखो, जिसको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शर कह दिया हो वो कभी खैर नहीं हो सकता है। जिसको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बागी कह दिया हो वो बागी ही है। जिसको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नमी कह दिया वो जहन्नमी ही है। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, इससे कबल जो एक वीडियो आपकी खिदमत में मैंने पहुँचाने की कोशिश किया वो इस सिलसिले में थी कि आज के मौलवी साहिबान मुआविया इब्न अबी सुफियान के दिफा में किस कदर जज्बाती, अंधे और पागल हो गए हैं कि नौज़ बिल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर ये माज़ल्लाह नौज़ बिल्लाह पढ़ते हैं। और वो क्या कि आज कोई अगर मुआविया इब्न अबी सुफियान को बागी कह दे, जहन्नमी कह दे, तो ये कहते हैं कि नौज़ बिल्लाह सहाबी रसूल को ऐसा कहते हैं। हालांकि मुआविया इब्न अबी सुफियान को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़बान से बागी भी कहा है और उनको दाई इलन नार भी कहा है, जहन्नम की तरफ बुलाने वाला। तो जो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला हो वो खुद कितना बड़ा जहन्नमी होगा। लेकिन ये मौलवी साहिबान इस पर क्या है, नौज़ बिल्लाह कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुआविया इब्न अबी सुफियान के दिफा में किस कदर ये अक़लों को इन्होंने खैरबाद कह दिया है और किस कदर ये अंधे पागल हो गए हैं। नौज़ बिल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को गोया कुफ्र करार देते हैं, बेदीनी करार देते हैं। और फिर उसके बाद मुआविया के दिफा में आप देखिए, आप तारीख़ुल खुलफा या और दीगर किताबों को उठा के देखिए, मुआविया के हालात में आप पढ़ सकते हैं मुआविया के नाम के बारे में मुहद्दिसीन ने क्या फरमाया। सबों ने कहा है मुआविया का माना है भौंकने वाली कुतिया। लेकिन अभी देखिए कुछ मौलवी साहिबान ने इसका दिफा करते हुए जो मुआविया के नाम का ये माना बयान करते हैं, कोई जाहिल हैं, पागल हैं, इनको बस एक ही माना नज़र आता है। हालांकि देखिए लिसानुल मीज़ान उठाइए, लिसानुल अरब को उठाइए, अल मुंजिद उठाइए, फुलां लोगत उठाइए, उसमें देखिए मुआविया के कितने माना 15-20 माने बयान किए गए हैं। इनको बस एक ही माना नज़र आता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमको भी मालूम है मुआविया, बल्कि अरबी ज़बान में एक वर्ड के बहुत सारे मानी होते हैं। लेकिन देखिए कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका कोई माने करीब होता है और कोई माने बैईद होता है। मसलन हम एक मिसाल देते हैं, एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ आयन। आयन का माना क्या है? लफ्ज़ आयन का जो माने करीब है वो है आंख। लेकिन इसके अलावा इस आयन का माना चश्मा भी होता है, आयन का माना सोना भी होता है, आयन का माना घुटना भी होता है। लेकिन जब मुतलक बगैर किसी करीने के आयन बोला जाए तो माने करीब समझ में आता है। यानी आयन जब बोला है तो सबसे पहले आंख समझ में आती है। मगर यह कि कोई करीना वहां पे कायम हो जो इस पर दलालत करता हो कि आंख मुराद नहीं है, तो माने करीब बगैर किसी करीने के समझ में आता है। माने बैद के लिए करीने की जरूरत होती है। तो मुआविया के माना चंद माना हो सकते हैं, मगर चूंकि जब इनको हम हदीस पेश करते हैं तो ये क्या कहते हैं, इस हदीस का जो ये मतलब समझ रहे हैं हमारे फुला बुजुर्ग ने, फुला मुहद्दिस ने क्यों नहीं समझा। तो हम भी इस मौके पे कहते हैं कि अगर मुआविया का माना, जैसे कहते हैं मुआविया का फुला माना है, मुआविया का एक माना क्या है, मुआविया का माना है क्या है, आसमान पे तुलू होने वाला वो सितारा कि जब रात खत्म होने को होती है सुबह का सफेदा नमूदार होने वाला होता है, उस मौके पर एक सितारा तुलू होता है जिसे देख करके कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं। उस सितारे का नाम है मुआविया। ये बड़ी दूर की इतनी ऊंची उड़ान भर करके फिर ये माना लेकर के आए हैं। तो इस मौके पर हम सिर्फ इतना अर्ज करना चाहेंगे मेरे भाइयों कि कितनी ही ऊंची उड़ान ये भर लें, शर को कभी खैर साबित नहीं कर सकते हैं। खुद इन्होंने अपने मुंह से कहा है वो सितारा जिसे देखकर कुत्ते भौंकते हैं। अब आइए देखिए कुत्ते भौंकते कब हैं। ये कहते हैं ये सब जो है मौलाई, इनको इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जाहिल हैं, ये क्या जाने इल्म क्या होता है, पढ़े लिखे तो है नहीं, ये नहीं पढ़ा। इसलिए हम चलते हैं दरसी किताब की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये किताब है काफिया। ये काफिया इल्म नहव में लिखी जाने वाली किताब, और इसको हर मौलवी पढ़ता है। इल्म नहव की बहुत अहम तरीन किताब है काफिया है। ये काफिया में बयान है मुब्तदा, क्या मुब्तदा और खबर, जिनमें मुब्तदा का बयान है। कहते हैं और ये बहस चले इस सिलसिले में कि नकरा का भी मुब्तदा होना सही होता है जबकि किसी तरीके से उसकी तखसीस ले आई जाए। अब तखसीस के चंद तरीके हैं कि उसकी सिफत ले आई जाए या कि उसके अंदर कोई हज़र पैदा हो जाए, मसलन उसे मुकद्दम कर दिया जाए। तो लेकर के आए हैं कि जब नकरा उसको मुकद्दम कर जाए तखसीस पैदा हो जाती है, लिहाजा उसका मुब्तदा वाक़े होना सही है। यो क्या है, वो मिसाल में पेश किया है, जैसे शर्रुन अहर्रा ज़ानाबिन। यह असल में क्या था, अहर्रा शर्रुन ज़ानाब, यानी शर ने कुत्ते को भौंकाया।
لیکن کہتے ہیں جب اس کو مقدم کر دیا شرن احرا تو اب مانا ہوگا شر ہی نے کتے کو بھونکایا، یعنی کتا ہمیشہ شر کو دیکھ کر کے بھونکتا ہے۔ یہ بھائیو آپ نے دیکھا یہ مثال ہے علم نحو میں، یہ مثال ہے، ضرب المثل ہے شرن احرا دانا بین تخصیص کے باب میں، کہ یہاں پر کیا مسند یہ مقدم کر دیا گیا، فاعل کو اس پہ مقدم کر دیا گیا تو تخصیص آ گئی، لہذا اب اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ شر ہی کیوں بھونکاتا ہے؟ تو بتایا ہاں کہ کتا جب بھی بھونکتا ہے شر کو دیکھ کر کے بھونکتا ہے، لہذا کتنی بھی اونچی اوج ثریا پہ پہنچ جاؤ، معاویہ شر ہے، شر ہی رہے گا، خیر نہیں ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے کہا کتے دیکھ کر بھونکتے ہیں، لہذا اس میں ضرور کوئی شر ہے، جس ستارے کا تو اس ستارے کے نام پر معاویہ کا نام ہے، تو اس میں ضرور شر ہے جسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں۔ معاویہ شر تھا، شر ہے، اسے خیر کبھی بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ اتنی دور کی قوی لے کے آئے، لیکن جو شر تھا وہ شر ہی رہا، اور معاویہ شر ہی ہے جس کو دیکھ کر کتے بھونکنا شروع کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور درسی کتاب کی طرف۔ یہ کتاب ہے تلخیص المفتاح کی شرح المختصر المعانی، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت زبردست عالم دین ہے، کئی کتاب ان کے عالمیت کے نصاب میں کئی کتابیں ان کی شامل ہیں۔ یہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کیا ہے مسند الیہ کے ذکر کے باب میں، مسند الیہ کے باب میں یہ مثال لے کے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مسند الیہ کا ذکر کرنے کی چند وجہ ہیں، چند اسباب ہیں۔ وہ کیا؟ مثلا تعظیم کے پیش نظر کبھی مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور کبھی اہانت کے پیش نظر بھی مسند الیہ کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اہانت کے مقصد سے۔ اب دیکھیے اہانت یعنی توہین کرنے کے یعنی مسند الیہ کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی توہین کے باب میں دیکھیے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی مثال کون سی لائیں، یعنی تعظیم اور توہین کے باب میں، تعظیم اور توہین کے موقع پر حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی دو مثال لے کے آئے ہیں۔ تعظیم کے موقع پر کون سی مثال لائے ہیں؟ رکب علی، اور توہین کے موقع پر مثال لے کے آئے ہیں حرب معاویہ۔ یہ دو مثال لے کے آئے ہیں، یعنی جس مثال سے تعظیم کی مثال پیش کرنا ہے وہ کیا ہے؟ رکب علی، کہ یہاں پر جو علی مسند الیہ اس کا ذکر ہے، مسند الیہ کو ذکر کیا گیا ان کی تعظیم کے پیش نظر۔ اور کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ رکوب، جب آدمی سوار ہوتا ہے گھوڑے پر تو ایک بلندی پہ جاتا ہے، تو یہ بلندی رکوب، اور رکوب کے مناسب ہے علی، اس لیے کہ علی کے نام میں بھی علو ہے، علی کے نام میں کیا ہے؟ علو ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ مسند الیہ کا ذکر تعظیم کے پیش نظر ہے۔ تو اہانت کے باب میں حرب معاویہ، یہ دیکھیے اس کے حاشیے میں ذکر کرتے ہیں، محشی صاحب فرماتے ہیں، اور اس کے محشی جو ہے محمود الحسن دیوبندی صاحب ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ انہوں نے الدسوقی کا حوالہ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں رکب علی و حرب معاویہ، کہتے ہیں لقبان، یہ دو لقب ہیں، لأنہما، اس لیے کہ یہ دونوں لما یکونان اسمین، جب یہ کیا ہے اسم ہو، یکونان لقبین، تو یہ کیا ہے؟ لقب بھی ہیں۔ فالتعظیم ماخوذ من لفظ علی، تو تعظیم کیا ہے؟ یہ لفظ علی سے ماخوذ ہے، سمجھے کہ لأخذہ من العلو، اس لیے کہ علی یہ ماخوذ ہے، یہ مشتق ہے علو سے۔ والاہانۃ ماخوذۃ من لفظ معاویہ، اور توہین یہ ماخوذ ہے معاویہ سے، کیوں؟ لأنہ ماخوذ من العوا، اس لیے کہ یہ عوا یعوی سے ماخوذ ہے، اور عوا یعوی کا معنی کیا ہے؟ صریح الذب، یہ کیا ہے؟ بھیڑیے کا یا ایک کتے کا بھونکنا، بھیڑیے کا آواز نکالنا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ 2 ٹکے کے مولوی صاحب جو اتنی اونچی اڑان بھر کے اور معاویہ کے نام کا معنی بیان کرتے ہیں، وہ ستارہ جو صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے جسے دیکھ کر کیا نام ہے کتے بھونکتے ہیں، لیکن اس سے کے ذریعے بھی معاویہ کو خیر نہیں ثابت کر سکے، معاویہ کا شر ہی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اب کہ آیا دیکھیے یہ جو ہم کو حوالہ دیتے ہیں کہ اس کا یہ معنی جو بیان کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آخر معاویہ کا یہ معنی کس نے بیان کیا ہے؟ لغت میں ہوتا ہے چند جگہ معنی، لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ معاویہ کا نام جو ماخوذ ہے اس سے ماخوذ ہے؟ بل جبکہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختصر المعانی میں واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ معاویہ کا نام عوا یاوی سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کتے کا بھونکنا۔ اب اگر ہم نے کہا معاویہ، چونکہ دیکھیے تائے تانیث میں لگی ہوئی، معاویہ کا معنی کتیا
جو भोंक भोंक के कुत्तों को उकसाए अपने ऊपर। तो यही माना तो हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह भी बयान कर रहे हैं। तो देखा मेरे अजीज भाइयों, किस तरीका के मुआविया के दिफा में कितनी ऊंची उड़ान भरते हैं। लेकिन कभी भी याद रखो, जिसको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शर कह दिया हो वो कभी खैर नहीं हो सकता है। जिसको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बागी कह दिया हो वो बागी ही है। जिसको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नमी कह दिया वो जहन्नमी ही है। अब इनके नाम के माना को लेकर क्या कहते हैं, अरे सब खबीस मरदूद राफजी, इनको इतना भी पता नहीं है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में कोई सहाबी आता, अगर उसके नाम में कोई कमी होती तो फौरन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके नाम को बदल दिया करते थे। हम भी कहते हैं बेशक जिसको भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझते थे कि ये मोमिन मुखलिस है और उसके नाम में कोई गड़बड़ी है, तो ईमान लाने के बाद उसके नाम को चेंज कर देते थे। अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआविया के अंदर जर्रा बराबर भी ईमान देखा होता तो जरूर मुआविया के नाम को बदल देते, चेंज कर देते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुआविया के नाम को चेंज न करना और न बदलना, यह इस बात की दलील है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ क्या है इसको मुअल्लिफीन कुलूब में शुमार किया था, इसको साहिब ईमान और क्या है मोमिन मुखलिस नहीं समझा था, वरना नाम बदल देते। ये रहा तुम्हारे इस सवाल का जवाब। और देखिए कहते हैं अगर मुआविया का नाम ऐसे होता तो देखो मुआविया का नाम के नाम फुल इतने सहाबी हैं, 20 सहाबी 15 सहाबी हैं। देखिए कोई किसी का नाम रख ले तो नाम रखने से कोई बुरा अच्छा नहीं हो जाएगा, और कोई बुरा है कोई अच्छा नाम उसका नाम रख ले तो इस अच्छे आदमी के नाम रखने से वो शख्स अच्छा नहीं हो जाएगा, वो बुरा ही रहेगा। तो आइए देखिए, क्या अगर मुआविया के नाम पर और दीगर सहाबा के नाम है तो इसकी वजह से क्या मुआविया अच्छा हो जाएगा? अगर इसकी वजह से मुआविया अच्छा हो जाता है तो फिर ये भी लाजिम आएगा कि अगर कोई बुरा शख्स है और उस बुरे शख्स का नाम कोई अच्छा नेक साले आदमी रख ले तो उसका अच्छा हो जाना चाहिए। तो आइए चलते हैं, ये हमारी सियाह-ए-सित्ता की किताब है सुनने इब्ने माजा। ये देखें ये किताब है। इस किताब के जो मुसन्निफ हैं यानी इसके जो मुरत्तिब हैं, जो मुहद्दिस हैं, उनका नाम क्या है आइए देखिए। कहते हैं जिसको इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा कज़वीनी रहमहुल्लाह ने 5 लाख अहादीस नबवी के मजमूए से मुंतखब फरमाया। ये देखा आपने, इसके जो जामे हैं और इसके जो मुरत्तिब हैं अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने यजीद, यानी इनका नाम क्या है मोहम्मद इब्ने अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने यजीद, यानी इनके बाप का नाम है यजीद। तो अगर इस मुहद्दिस के बाप ने यजीद नाम रख लिया तो क्या इससे यजीद का नाम अच्छा हो जाएगा? अब इसी से मैं एक और जवाब देता चलूं। ये जो कहा जाता है कि ये सब राफजी हैं, खबीस हैं, कुत्ते कमीन हैं, ये क्या है इल्जाम लगाते हैं अगर हजरत मौला अली और सहाबा के दरमियान कुछ निज़ा होता और कुछ इख्तिलाफ होता तो मौला अली अपने बेटों का नाम उनके नाम पे क्यों रखते? क्या उनके बेटों के नाम पर अपने बच्चों के नाम क्यों रखते? तो इसका एक सीधा साधा जवाब यह है, चूंकि मेरे मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी से कोई ज़ाती बुग़्ज़ इनाद नहीं था। जिस नाम का माना सही था उसका नाम रखने में कोई हर्ज नहीं। चूंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान यह है कि ऐ लोगों अपनी औलाद की तरबियत करो कुरान की मोहब्बत पे, मेरी मोहब्बत पे, मेरी अहले बैत की मोहब्बत पे, और मेरे अपने बच्चों के नाम मेरे अहले बैत के नामों पे रखो। तो मेरे मौला ने अपने बच्चों के नाम इसलिए रखा ताकि ये नाम भी अहले बैत के नामों में शामिल हो जाएं और इस तरीके से उम्मत को नाम रखने में एक आसानी हो जाए, ताकि ये नाम अहले बैत के नामों में आ जाएं। तो अब अगर क्या है नाम रखना ये इस बात की दलील है कि हाँ इनको गाय दर्जा, जिसके नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा है गाय दर्जा मोहब्बत है, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये जो मुहद्दिस साहब हैं इनके बाप को यजीद से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए कि मुहद्दिस साहब के बाप का नाम है यजीद। तो अगर नाम रख लेना ये क्या मोहब्बत होने की दलील है, तो फिर मानना पड़ेगा इब्ने माजा के जो मुहद्दिस हैं, जिसके जो मुरत्तिब हैं, उनके बाप को यजीद से बड़ी मोहब्बत थी।
اور اب چاہیے ایسے مولوی صاحبان کو جو حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے، تو معاویہ کے نام پر اگر کسی نے نام رکھا ہے تو یہ دیکھیے آپ کے محدث صاحب نے بھی یزید نام رکھا ہے، محدث صاحب کے اندر باپ کا نام یزید ہے، چاہیے آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے نام یزید رکھو، اور اس نیک آدمی کے نام رکھ لینے کی وجہ سے چاہیے کہ آپ بھی یزید کو نیک صالح اور کیا ہے بہت اطاعت گزار، فرما بردار اور بہت بڑے مرتبے کا آپ اسے سمجھیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اگر 15 صحابی کے نام آ گئے تو اس سے معاویہ نام کے معنی بن نہیں جائیں گے، اس سے معاویہ کی ذات پہ، معاویہ نے جو جرائم انجام دیے ہیں، معاویہ نے جو سیاہ کارنامے انجام دیے ہیں، ان سیاہ کارناموں کو نہیں دھلا جا سکتا ہے۔ بہرحال معاویہ جہنمی ہے، معاویہ باغی ہے، معاویہ سراپا شر ہے، وہ شر ہی رہے گا۔ کتنی اونچی پرواز بھر لو، کتنی اونچی اڑان بھر لو، معاویہ کو کبھی بھی آپ خیر ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔